Sir, may buntag sir. Asa padung, nag-pre-rides ko. Ay lang yan. Asa di ka padung? Dali. Ay lang. Nako yung sticker diri. Nag-pre-rides ko. Free ride. Oh yes. Lagi. Nakapili ko na ito. Mga pre-rides giga. Last yun. Dali, ato ka padung. May na kay libre. May kay libre ba? Trabaho ka dito? Oo, pero Dali. Pre-rides ko. Isulot sa lang ni. para sa diya. Para sa kung kay lain ang musulot sa helmet. Sige. Oh, isulot na. Nag-vlog ba ako ha? Ay, kaya. Nag-vlog ko. Kaya isulot lang ni. Lumad ka taga diri? Ha? Lumad ka taga diri? Taga diri ka? Dili, ako lang anti. Taga saan ka sir? Taga Mindanao. Mindanao. Pero diri mo nagpuyo. Yan ako ari. Ilak lang sir palihog na. Asa dapit sa kuan? Lasyon. Kwanda. SM. Oh, dali. Lan karga ta. Ari sakay. Nagante kag sticker one, Busako Jimoto. I-search ni ano. Dara nako yung sticker. Nagante kag sticker. Mau ni siya. Isakay dali. Ha? Nakakabantay na ka na? Oo. Okay na? Sige. Laras. Taga Danau ko. Saan lugar diha sir? Binabag Compostela. Okay. Unsa may apelyido nimo sir? De La Piña. Shout out sa mga De La Piña ano. Si sir nasakay na ako gikan Compostela padung sa Consolacion SM. So shout out sa mga De La Piña diha. Ang pangalan mo sir, pwede ra makuha? Edgar De La Piña. Shout out ni Sir Edgar De La Piña no, nasakay na ko siya. Na-search na niyo mo? Search na niyo. Mau na akong page. Ha? Facebook. Facebook. Nasa ko YouTube, nasa ko TikTok. Mau kaya po na ang pangalan. Naka-pre-rides si sir, naka-pre-rides. Nagkuhan ka. Makitaan ka ron sa imuhang mga kaila sir. Uy, si Sir Edgar man yun. Sige. Selamat kayo sir ha. Selamat, sige. Mana lang, nagpabot na tayo mga kauban diha. Lagi? Ya kan sir, paling lang kog labay ani ha. Sige. Kanay kana, paling lang kog labay. Ha? Nana ako diri. Salamat ya. Sige. Bye-bye. So mo shout out ha. Shout out. Kinsa man yung shout out diri. Shout out Arceli Muri Pansyo. Shout out sa Salas family ug sa Piralis family sa Compostela, Cebu. Shout out sa Demo sir. Shout out Maribel Cañete. Shout out Dul. Shout out Lindy Wagas. Shout out sa taga Licos, Danau City. Shout out Henry Cal Nunez. So mo yang page no. Bago pa na siya nag-vlog no. Visit lang niya sa iyang Henry. Shout out nimo Henry. Shout out John Castro. Shout out sa taga Danau Mercado Exit sa mga kauban nako sa Butinan. Shout out Tatay Nisyo Flores. Shout out Dul Matik. Shout out Lenros Otal. Shout out Dul Matik Dul. Shout out Rosita Mata sir. Shout out sa mga anak dyan og sa Gini. Shout out Jan Balangigi. Shout out Kudul Jan Balangigi. Shout out ni mo dia. Shout out Molina Batikan. Shout out Sir Maslug. Shout out
Darby Sido. Shout out Darby Sido. Shout out Iber Navarro. Shout out Ako Master Nelson Kapuyan, Guardian Brotherhood Incorporated, Danau City Chapter, Matik. Shout out Martin Dagatan. Shout out ni Teopilo Jerbisi Junior, kauban ako sa una sa Mitsumi. Shout out rin Gungob. Shout out Boss from Tuburan Sur. Shout out Innocentes Hermoso. Shout out Dol watching from Kambanay, Danau City Dol, Lahos nga rin Kambanay. Tundol. So maraton no, sa tanang nagpa shout out no, amping mo, God bless.